Kabilang pa rin sa mga nangunguna sa ating paghandog ng pagpapasalamat ang mga servants, organizers, participants, volunteers and staff ng MCGI Cares, MCGI Shines, Gapan, Nueva Ecija, Albay District, Cebu, Cotabato City, North Buki, Imanan, and Leba Brethren, Balingasan and Bulua, Misamis Oriental, Rizal, MCGI, DRRT. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lokal ay kasamang natunguna sa pagpapasalamat ang mga sumusunod natin kapatid mula sa Karuhatan, Valenzuela City, Aliw, Pateros, Manila, Congressional, Quezon City, Iba, Uli-Uli, Bulacan, Noveleta, Cavite, Santiago, Laguna, Bagong Bayan, Taguig City, Sumilang, Rizal, Nagtiling, Rizal, Elwood, Rizal, Bawa, Rodriguez, Rizal, Magampon, Tanay, Rizal, Malimay and Manggahan, Tanay, Rizal, Angeles City, Pampanga, San Patricio, Mexico, Pampanga, Cono, Dinalupihan, Bataan, Orani, Bataan, Bangad, Nueva Ecija, Villa Corazon, Camarines Sur, Carles, Iloilo, Paulangon, Palawan, Pirates Island, Taytay, Palawan, Pontevedra, Capiz, Marita, Davao Occidental, Las Nieves, Agusan del Norte, Nuevo Qatar, Conan, Japan, Sydney, Australia, Milan, Italy, Tel Aviv, Israel. Mula naman sa iba't ibang panig pa ng daigdig